Yen shoot, direct yen shoot, yen shoot. और भाई, कौन है yen shoot direct? मेरे डर से भाई. हारा, कोई डर गुनो होता है ना बाली मुझसे लो यूं. लेकिन आ हुन्नी, हाँ तोरा आज बाली मुझसे क्या लड़े को साइड में कुन्ना से. मिसा तक क्यों नहीं जाता? चल बे लोई नहीं ना लगता ना लालर कथा खोइयो ना न तो की खोइ दी चलाई टीवी दिले लालो लो लड़ दे इधर की दी इधर टीवी दम हल्लो बुझल न ओगो टीवी तो हने गिन हल्लो हल्लो ना वन टेलीविजन लाइव मॉनिटर ए मेडी खाइबो ई बखुल्ले सिंगत मेडी खाइबो तो किलो की मिले गलत. तुम्हें दिखाता है उमर फारूक से आज आया बहुत लंबा से ज्यादा मुद्दा फोन को सलमान है आपने माशाल्लाह निजाम क्या करते रहिए রাজমিস্ত্রি निजाम केरा हल्का चल गया ना साथे এটাও চলে যেতে পারে আপনাদেরকে বলি আমরা সবাইকে শুকরিয়া এটাও চলে যেতে পারে বিক্রি হয়ে যেতে পারে আগেভাগে হইলে দেখি আর না ভাই এগুলা হতো না হয় ভাই এই যদি ভাই করলাম বলা জানি গা সাইতে জুমনা ভাই শুকরিয়া হইলে সাইতে জুম কোল না বলো যাইতো না তো আবার বুঝছ না শুকরিয়া দেখি তার সম্ভাবনা বেশি চৌকরিয়া যাইবো তো আগে লাল মাছ লড়াই দিব বিক্রি হয়ে যাবে এবং কি চাইতেছে ইসলামী হইছে না লাল মাছ লড়াই আর ভাই কি অবস্থা